धन कौन तैयार कर पनीर कौन माटी हांडी पनीर हाँ रोसैया है तोरे पनीर कर खाए केन लगुच आउ धनर आज फास्ट पनीर धनर माटी हांडी पनीर तू निजे टेस्ट कर बापा का दे बापा टेस्ट करंतु जा कौन बापा तो टेस्ट जहाँ लुण होते हाँ करें अलुणा होते हाँ करें जहाँ होती से हाँ करें ना भल लगुच पुआ कर मणि सांग मान जय जगन्नाथ केमी अच्छा भले अच्छु आज आपण मान गोटे खुशी खबर जनइबू खुशी खबरटा कौन धन टी कह मो धन कह धन कौन खुशी खबर टी कहीदेबू फाइनली हमर 1K हो जाई आमर आज 1K सब्सक्राइबर है ना से खुशी रे कौन हम माछ झोल आ गुपचुप पार्टी हम संध्या बेलू हाँ संध्या बेलू गुपचुप पार्टी हम आ कारण 1K रे केक काटी हेनी गुपचुप पार्टी करदे संध्या बेलू वीडियो जहाँ हम आप देखिए हाँ काली पड़ा कहला गाधे आसले ठाकुर पूजा करके क्षीर बस जाऊँगी धन टी आज बहुत खुशी हो कारण तार टे आशा पूरण हो 1K सब्सक्राइबर हो मु रोसैबास कर चाउल पकड़ा मसला करा माछ हम धन कौन खाली पनीर कर रखी मोर रुटी फुटी दीपट कली से रुटी अरे रुटी हम तोर आ रुटी हम हाँ हौ धन लगे रुटी करदेवी तार सब परोटा दरकार परोटा रुटी कह हाँ हाँ हौ भल चलती पनीर की परोटा पनीर की माछ भजा पनीर भी दौन ना तेना कुलांगार किलो मालो टिके नाक देला पछे खाई कथबार्ता कर तू खा तो दरकार ना देखु मु आंब खटा कर मत आसेनि कि जाना चेष्टा करी आर वर्ष कर वर्ष कर सब वर्ष मो बो कर खटा दे दिए मो बोर तो देह भल ना मो बो रहा खटा किए करदे जमती आसो सेमती कर खाया कथा धीरे धीरे शिखिकी तेल मसला देदेवी खाली गुड़ कईया रस दिया सुखा होता मसला कुटी तेल लुण सब देकी खुईदवा सब जिनस जाना पड़े भल खराब निर्भर कले किए कर सब आशा रखिल खटा चाहिए जमती आस सेमती कर खाया भल हो खराब हो भल दिन ना दिन हम खराब लसन लंका पान मधुरी मेथी गुंड और पूजा कर मैगी बन कौन बन दबानी कह देखना देखना खंडे खंडे जिनागटा खंडे दिखाई आंब ना आम 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 गचर बिल्कुल आम पारि पारूँ जहाँ घर सब हो जहाँ पड़ू गुंडुची खाऊँ गोटे गोटे आम खाऊँ पारि होनी कौन से गोटे पारि हो आम एत बड़ नदी ना पार बेसी आम पारे कटा होनी एगुड़ा सब आम गाँव रू आनी 8-10टा से
କରିକି ଥୋଇଦେବା ସେ ତାର ରହିବ। ଚୋପା ଲାଗିଛି କରିଛି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲେ ହବ ମନେ ମନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତେଲ ଚୋପା ଚଞ୍ଚା ହେଇନି ଚୋପାଟା ଟିକେ ଟାଣି ରହିଲା ଚୋପା ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ସେ କଅଁଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ନରମ ହେବନି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନରମ ସେମିତି ଚୋବେଇକି ଖାଇଦେବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 2:30 ବେଳୁ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବେସନ ଅଳ୍ପ ଥିଲା 2ଟା ପକୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ପକୋଡ଼ି 2ଟା ଖାଇବା ଅଳ୍ପ ବେସନ ଥିଲା 2ଟା କରିଦେବା ପଠେଇଲି ଗଲାନି ଯାହା 2 ଅଧ କିଲୋ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଥାନ୍ତା 2ଟା ଖାଇଦେଲେ ହବ ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଳ୍ପ 2ଟା ଖାଇବା କଥା। ଗରମ ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହେଉଛି ବର୍ଷାଟା ଲାଗିକି ରହିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ତା ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବସିକି। ଆଜି ତ ଯାହା ଲସ୍ କରିଛି ସବୁ ଲସ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ପଇସା ମୋବାଇଲରୁ କାଟୁଛି ମଙ୍ଗୁନି ମାଡ଼ ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖାଇଛି ଗଧ। ଆଜି ପଇସା ଲସ୍ କଲି ଟିକେ କହନି କହ ଆଜି ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଲସ୍ କଲୁ? ଆର ମାସରେ କଟିଥିଲା ଏ ମାସରେ କଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କଟୁଛି ପଇସା ତୁ କହ। ତୁ ତ ମଙ୍ଗୁନୁ ଆର ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା କଟିଲା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏ ମାସରେ 400 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା କଟିଯାଇଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମଙ୍ଗୁନି ବିଲକୁଲ। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେବିଟ୍ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ମେସେଜ୍ ବି ଆସୁନି କୌଣସି ଖେଳରେ ମେସେଜ୍ ଆସିନି ପଇସା କଟିଗଲେ ମୋତେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତ କାଲି ପରଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ EMI ଥିଲା ଦେଲି ବାକି ପଇସା ମୋର ଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଇଛି 400 ପାଖାପାଖି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆର ମାସରେ ସେମିତି 400 450 500 ଭଳିଆ କଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କଟିଛି ଠିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ ମାସ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ମାସ ପରେ ଆଉ କଟିଛି ସେ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ପୁଣି ଖେଳିଛି ପୁଣି ଆଜି ପଇସା କଟିଯାଇଛି ମଙ୍ଗୁନି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ତଥାପି ମଙ୍ଗୁନି ଦୁଷ୍ଟାମି ଜମା ଛାଡ଼ୁନି। ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଲାଣି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କମେଇଲେ ହେବନି ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ଆମର କେତେ ପଇସା ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝୁନି ସବୁ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛି ସବୁ ଜାଣୁଛି ଅସୁବିଧାଟା ଜାଣିପାରୁଛି ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପଇସା ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଛି ତଥାପି ବି ସେ ଏମିତି କରୁଛି ବଦମାସି କରୁଛି। କେମିତି ଆମେ ଚଳିବା କ'ଣ କରିବା ସୁଝିବା ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ସୁଝିବାକୁ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଝିକି ପୁଣି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରିକି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରବଳ ଆଉ ବୋଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବି ଖେଳିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ଆକ୍ସନରେ ବସିଛି ତ ଖାଇବା ଆସିଲା ଆମେ ମାଛ ଦୁଇଟା ରଖିଦେବା ମା ବାପାଙ୍କର ଏଇତକ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହେଉଛି ଖରା ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଆଜି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ଖାଇବାର ନାହିଁ କି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ରାଗ ପ୍ରବଳ ହଁ ବୁସୁ ପଣ୍ଡିତ ତ ଖାଲି ଖେଳରେ ଆମେ କାଲି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଟିକେ କହନି କ'ଣ କିଏ କୁହ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସତ କି ମିଛ କେଉଁଠି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ତ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିନି କ'ଣ ହେଲାଣି ଘଟଣା ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ
से खाई दे खाई बस वर्षा है प्रबल गुड़गुड़ी आज हो झाड़ फुल मो देह पूरा तो खाओ मु खाइए गुणवंता पुआ ना आज लाभ कर गुणवंता पुआ टिंगा कौन पे आते गुपचुप केते वर्ष ला गुपचुप खाई नथला गुपचुप खाई वर्ष लान खाई नथली देखी न तो गुपचुप बाजार रे ना जलखिया अन्य आड़े कर तो गुपचुप देखी न कौन पे गुपचुप खाऊ 1K सब्सक्राइब पाई के देछि दो दे छ आउ के आउ के खाइबेनी नहीं तार कंडीशन थिला 1K सब्सक्राइबर रे केक काटियो किंतु मो नाइ मोनेटाइजेशन हो मोनेटाइजेशन हेले केक काटियो आई नो एते पैसा खर्च करी हबनी पैसा तो बिल्कुल आसीनी आ केक टे कोन 400-500 टका सारिया पैसा अभाव कही गुपचुप आने मार्केट जाइली तार लगे गुपचुप आनी से खाऊँ सबुदिन तो खाऊँ तार गोटे अलग खुशी आज आ न एटा गोटे अलग खुशी तोर मत गोटे भरिक दे भरिक दौनु आलू भरिक मत दे जिते मोनेटाइजेशन हम केक कटा हम ये नुह भल भांगी दे मार्केट पूरा गहली आज प्रबल संडे रे नुआपटा मार्केट भारी जाम गई जो प्रचार शंकर आउ पद्मर खाई जाओ बड़े उठू खा मटर आज बहुत पीछे रे आम तो खाऊ तुम खाऊ तुम खाए कौन मना तो मना फास्ट फुड प्रबल मटर दे देछि और सेटा कौन थिला कहिया रे पूरा बाहर कर जाना चपटी ठकम काम ओ आज मार्केट रो कौन सब आनलु सौदा पनीपरिबा उसरी मैगी खेती सब आइछे जी आंब बेसरी आंब 50 टका पचास कौन भाव आंब न समस्त आंब अच्छे 10-15 टका अच्छा भले तो आसुनि आसिले आम आंब किए खाएगा जी गछ आम बाड़ी अच्छे ये दोसरी भी माइलू कहीं गाधुले 30 टका ये 30 टका 4टा कौन बात्या हम खातिया हम सत भी मिछ भी ना बात्या हो खातिया हो बात्या हेल्ले खिया हम ना खिया हम ना धन घर जिस रखी दे घर जिन खाऊ बात्या हो से जहाँ हो ना कॉफी टा पूरा कॉफी बा हाँ ना तो कॉफी आम सब छोट छोट 5 टका आमर छोट पैसा तो छोट छोट ना छोट पैसा और छोट छोट अटा बेसन मैगी तेल अमूल चिनी अच्छी आओ